बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक महतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 2 मई है और हफ्ते का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज 6 दिन हो रहे हैं कमोबेश कि जब साद बिन रियाज को उठा लिया गया था। लेट संडे अर्ली मंडे किसी वक्त इनको उठाया गया। ये इयॉन पॉडकास्ट में हमें बताया गया। इयॉन टीम के मेंबर हैं साद बिन रियाज, नौजवान हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, इयॉन के साथ काम करते हैं और हाफिज़ हैं, एक पढ़े लिखे नौजवान। जिनको उठाया क्यों गया है ये अब तक सामने आने वाली तफसीलात से पता चल रहा है कि उनका अलकायदा से कुछ ताल्लुक़ हमारे हुक्काम निकाल रहे हैं। देखिए, एफआईआर इस सिलसिले में क्या बताती है, इयॉन ने क्या बताया, और अभी तक जब ये अर्ली मंडे उठाए गए थे या लेट संडे उठाए गए थे उसके बाद खामोशी क्यों थी? क्योंकि कल जुमे के रोज़ पहली बार इस सिलसिले में मालूमात हमारे सामने आई। हमारे यहाँ किसी शख्स को उठाने कानून नाफिज करने वाले इदारे आएँ, उनके साथ सादा लिबास अहलकार आएँ, तो उसके बाद अहल खाना को उस शख्स की ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के बारे में तशवीश होती है और एक एहतियात की जाती है। ये प्रैक्टिस हो गई है। एक एहतियात की जाती है कि ठीक है, जब तक कुछ मालूम नहीं हो जाता तब तक खामोशी इख्तियार की जाए। इनके मामले में भी खामोशी इख्तियार की गई कि पहले पिक्चर कुछ क्लियर हो, ले जाने वाले कौन हैं, क्यों ले गए हैं, क्या इल्ज़ामात हैं या इरादे क्या हैं, इसके बाद ये पता चलना चाहिए। तो वही इनके ख़ानदान ने भी, इयॉन ने भी किया। इयॉन ने फिर इत्मीनान का इजहार किया, अपने पॉडकास्ट में बताया उन्होंने कि हम वेलकम करते हैं कि इनको लीगल फ्रेमवर्क में लाया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। उस एफआईआर के भी मंदरजात पे उन्होंने बात नहीं की कि अब ये मामला लीगली अदालत में देखा जाएगा। एफआईआर में क्या लिखा है देखें। एफआईआर लाहौर के सीटीडी थाने के मुहर्रर तौकीर असलम की मुद्दत में दर्ज है। एफआईआर कहती है कि 27 अप्रैल की सुबह सीटीडी के दीगर अहलकारों के हमरा ये मुहर्रर तौकीर असलम साहब इश्तिहारी मुजरिमान की तलाश में लाहौर के जीपीओ चौक मॉल रोड पर मौजूद थे कि उन्हें मुखबर ने इत्तला दी। ये चौक पे मौजूद थे। मुखबर ने इत्तला दी कि मजंग रोड पर वाक़ मस्जिद हनफिया गौसिया में कलदम तंजीम अलकायदा का एक मुबैना रुकन मौजूद है जो लोगों को कलदम तंजीम में शामिल होने की दावत दे रहा है और उनमें ममनुआ कुतुब भी तकसीम कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि जब सुबह के करीब छापा मारा गया तो मुखबर की निशानदही पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने अपना नाम मोहम्मद साद बिन रियाज बताया। एफआईआर ये बताती है कि तलाशी के दौरान साद के पास मौजूद बैग से उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक किताब के 5 नुस्खे बरामद हुए जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक ममनू कुतुब में शुमार होती है। इसके अलावा सीटीडी के मुताबिक साद के पास से अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड भी बरामद हुआ है। उसामा बिन लादेन के पास से अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड नहीं मिला। बड़े बड़े नाम अलकायदा के गिरफ्तार हुए और ये दुनिया भर के इदारों ने गिरफ्तार किए। आज तक किसी भी इदारे ने अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड ये सामने लाकर पेश नहीं किया। हमारे यहाँ अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड मिला है। अब पता नहीं अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड क्या होता है। किसी लाइब्रेरी के मेंबरशिप कार्ड की तरह होता है, किसी जिम खाना के मेंबरशिप कार्ड की तरह होता है, किसी हेल्थ क्लब के मेंबरशिप कार्ड की तरह होता है। बहरहाल एक मेंबरशिप कार्ड मिला है, यानी उस पर आपका ज्वाइनिंग नंबर जो मेंबर नंबर है वो लिखा हो, एक्सपायरी डेट लिखी हो, ज्वाइनिंग डेट लिखी हो, डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, पता नहीं क्या लिखा होता होगा। एफआईआर में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की दफात 11F और 11W शामिल की गई हैं। 11F का ताल्लुक है कलदम तंजीम की रुकनियत रखने से, जबकि 11W नफरत अंगेज मवाद या किसी दहशतगर्द या कलदम तंजीम का मवाद शाये करने और तकसीम करने से मुताल्लिक है। एफआईआर के बाद साद की फैमिली क्या बताती है। साद की अहलिया आयशा कयूम, उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया और कहा कि पीर की सुबह तकरीबन 3:30 बजे, ये इतवार पीर की दरमियानी शब है, 12 से 13 नकाब पोश मुसल्ला अफराद उनके घर में दाखिल हुए और साद को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। साद की अहलिया ये कहती हैं कि जब कानूनी दबाव डाला गया तो उसके बाद सीटीडी अहलकारों ने इंतहाई मुज़ाका खेज़ बुनियादों पर उनके शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आयशा ये कहती हैं कि साद माजी में रियासती इदारों के साथ भी काम कर चुके हैं।
2023 کا مڈ تھا تب 7 گرفتار کیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ رہا ہو گئے تھے. ایسے افراد جنہیں ریاست نے جانچ پڑتال کے بعد قابل اعتماد سمجھا ہو، اگر انہیں من مانی حراست کرنی پڑے اور بعد میں پچھلے قوانین لاگو کرنے پڑیں تو پھر یہ سوال تو ناگزیر ہے کہ ریاست آخر کس بنیاد پر اپنے شہریوں سے اعتماد کی توقع رکھتی ہے. ساتھ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نا کہ القاعدہ سے ان کا تعلق نکلا. ایسی سوشل میڈیا پوسٹ خود ساتھ کے اپنے اکاؤنٹ پر موجود ہیں جہاں وہ القاعدہ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے خیالات کلیئر ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے. تو یہ جو کام کر رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ ان کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ یوتھیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے یہاں گرفتاری کے لیے یہ ایک بڑی مضبوط وجہ قرار دی جاتی رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. تو سعد بن ریاض کے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹس بھی موجود ہیں جس میں وہ عامر ڈوگر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی پوسٹ پر جا کر لکھتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو پر، کہ 9 مئی کا بلوا کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی. تو وہ تو 9 مئی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کلیئر ہیں. لیکن جس انداز میں یہ گرفتاری انجام دی گئی ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں پہلے بھی ہوا. بندہ اٹھا لیا، اس کے بعد بندے پر مقدمہ ڈال دیا اور پھر مقدمہ بھی ایسا کہ معاملہ لمبا چلے. ابھی ہمارے سامنے ہوا تھا سہراب برکت کا معاملہ. کم و بیش 100 دن سہراب برکت نے گزارے تھے. ہمارے سامنے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا بھی معاملہ ہے. ان کو تو ٹویٹ کرنے پر 17 سال کی سزا ہو گئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹویٹ کرنے پر یا سوشل میڈیا استعمال کرنے پر مجھے گزشتہ کچھ عرصے میں جو سب سے خوفناک چیزیں نظر آئیں، ان میں جو ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے برداشت کر لیا گیا، ان میں ایک پوسٹ تھی میاں نواز شریف کی. اور میاں نواز شریف صاحب نے اس پوسٹ میں ایک ویڈیو شیئر کی، ان کی اپنی ویڈیو تھی جس میں وہ یہ بتانے لگے کہ مریم نواز شریف کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. اور میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ اگر مریم نواز شریف کو کچھ بھی ہوا، اسمیش کر دیا گیا، کچل دیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے پیچھے ہوں گے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل عرفان ملک اور عمران خان. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ان سے حساب لیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے یہ پوسٹ کی تھی. جنرل باجوہ صاحب کا معاملہ ہم نے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. فیض حمید صاحب کچھ اور مقدمات میں، ایسی کسی چیز میں وہ گرفتار نہیں ہیں، کچھ اور معاملات میں گرفتار ہیں. جنرل عرفان ملک صاحب، جن کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی، وہ ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے معاملے میں جو میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، اس کو بھی کہیں بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. لیکن فوج کے 3 اعلیٰ ترین حاضر سروس افسروں پر میاں نواز شریف نے جو الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹی کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، مریم نواز شریف صاحبہ، یہ حکومت جو اب مسلم لیگ نون کی ہے اور کم و بیش پچھلے 4 سال سے چلی آ رہی ہے، یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی. دیکھتے ہیں سعد بن ریاض کا کیا بنتا ہے. جو ہو قانوناً جائز ہو، قانونی تقاضوں کے مطابق ہو، تب بات بنتی ہے، وگرنہ اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں. اور یہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں ملک کے لیے پرابلم بنتا ہے، پورے ملک میں پرابلم بنتا ہے. اس کے بعد احمد نیازی کی بات، عمران خان صاحب کا معاملہ ہے. احمد نیازی صاحب ہمیں نظر آتے تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے ہیڈ کے طور پر، عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ. وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ اب بڑی کڑی تنقید کرنے لگے ہیں سہیل آفریدی صاحب پر، خیبر پختونخوا حکومت پر. اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ نہیں کیا جا رہا جو کیا جانا چاہیے. انہوں نے اس سلسلے میں کھل کر تنقید کی ہے. ابھی کچھ دنوں میں ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، سب کے بیانات موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کمپرومائزڈ ہے. اس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے. اب انہوں نے اعلان کر دیا ایک عدد لانگ مارچ کا. یہ لانگ مارچ 8 کو شروع ہوگا اور 8 مئی کو شروع ہونے کے بعد یہ لانگ مارچ پہنچے گا خیبر پختونخوا پنجاب بارڈر پر. اور وہاں پہنچ کر یہ لانگ مارچ جو ہے اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کرے گا. 8 کو شروع ہوگا، 9 مئی ہمارے یہاں بڑی سمبولک ڈیٹ ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. تو 9 مئی کو یہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوگا اور بتائے گا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں. عمران خان صاحب کی بہنوں نے، نورین نیازی صاحبہ نے، اس لانگ مارچ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
पार्टी फैसला करे, पार्टी ऐलान करे और जो एक्टिविटी करनी है वो पार्टी करे। जिस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले तो पार्टी के अंदर एक डिवीजन आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो अहमद न्याजी से कोई नाराज नहीं है, उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। कितनी बड़ी तादाद में ये अलग बहस है, लेकिन अहमद न्याजी से नाराज नहीं है। हाँ, अहमद न्याजी को ये मशवरा दिया जा रहा है कि जब इमरान खान की अपनी बहनें कह रही हैं कि पार्टी के साथ चलो तो पार्टी के साथ चलना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन हो, फूट हो, ये नून लीग की ख्वाहिश थी, इस हुकूमत की ख्वाहिश थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम मुखालिफिन की ख्वाहिश थी। उस ख्वाहिश पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जी जान के साथ, सर तोड़ कोशिश के साथ अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन मसाइल में उलझी हुई है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी भी लाहे अमल के सिलसिले में कुछ करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मैं गुज़श्ता कुछ अरसे में देख रहा हूँ कि अब देखना हम ऐलान करेंगे बकरीद के बाद, फिर देखना हम ऐलान करेंगे इस महीने के बाद, फिर देखना हम ऐलान करेंगे इस तारीख़ के बाद। इस मौसम में ये वाला मौसम बहुत सख्त है, इस वाले मौसम में इस तारीख़ के बाद ऐलान होगा। अब हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू करेंगे, फिर लाए अमल का ऐलान देंगे इस तारीख़ के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता कुछ अरसे में सिर्फ इस तरह के ऐलानात किए हैं, तो जो मोमेंटम उन्होंने बना लिया था, जो जहन उन्होंने अपने कारकुनान का तैयार कर दिया था, उसको भी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने शदीद अंदरूनी बहरान के अंदर तबाह कर दिया है। और अब सिर्फ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इत्तेहादी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फ़रीक़ सानी को वो इस बात पर राज़ी करें कि मामलात ठीक किए जाएं, और मामलात ठीक ना करने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसमें इतनी बात तो ठीक है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मामलात ठीक किए जाएं। लेकिन फ़रीक़ सानी ने यह बताया है कि मामलात कब ठीक होते हैं या मामलात ठीक होने की उम्मीद कब पैदा होती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें यकीन दिलाती है कि वो कुछ करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं आओ बैठो बात करो, तुम हमारे अपने हो, कहाँ जा रहे हो। तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बात सुनी जाती है, उनको कोई अहमियत दी जाती है, वगरना इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ख़त्म शुदा हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।